Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Jeng Tiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Pembekuan dana oleh pemerintah federal Amerika Serikat telah berdampak pada industri pertanian negara ini. Menteri Pertanian Amerika mengatakan para petani akan mendapat bantuan yang telah dijanjikan, tapi menurut analis ketidakpastian ini membuat para petani tetap cemas mengenai bantuan di masa depan. Petani Andy Hatch memelihara dan memproduksi produk terkenal negara bagian Wisconsin. Cows and cheese. It's really what, built our state and still is a hugely important part of our economy. $46 billion impact on our state. Sumber utama pendapatan Andy adalah keju khusus yang disimpan di rak-rak di fasilitas miliknya. It will age for about a year before we sell it. It's in here biding its time, becoming delicious. Untuk bersaing dengan produsen keju Eropa yang memperoleh subsidi besar dari pemerintahan mereka, Andy perlu meningkatkan dan memperluas usahanya. To be competitive, we need support from public institutions, from the government. Andy minta bantuan pendanaan dari Dinas Konservasi Sumber Daya Alam atau NRCS di USDA. We applied for and were awarded federal funding through the NRCS. And that funding was meant to cover about 25% of a project that will stretch over $1 million. Andy sudah menghabiskan sekitar $50.000 untuk merancang fasilitas modern ramah lingkungan untuk kandang dan pemberian makan sapi yang menghasilkan susu untuk keju saat ia mendapat pemberitahuan Januari lalu bahwa pendanaan untuk proyek konservasi USDA dibekukan. We've not started construction and we won't until we're sure that the funding we were promised is going to come through. We're not getting paid or reimbursed for work that we have done. Joe Tumandel adalah Direktur Eksekutif Dairy Grazing Alliance yang juga bergantung pada pendanaan USDA untuk berbagai proyek, termasuk program magang untuk melatih generasi baru peternak sapi perah dan pekerja pertanian. We understand, the objectives of the administration and coming in and making sure that there isn't any abuse of the systems. And we just hope that we're not an unintended consequence of it because, we really align with what this administration is looking at doing. Uncertainty is the biggest risk for all actors in the agricultural supply chain. Andrew Stevens adalah asisten profesor pertanian dan ekonometri terapan di Universitas Wisconsin. Menurutnya, meski dana mengalir lagi, petani akan tetap cemas soal masa depan penggantian dana. The uncertainty of these federal freezes is really going to shift how farmers are making decisions and calls into question things that used to be taken for granted. Dalam komentar pertamanya kepada pers setelah dikukuhkan sebagai Menteri Pertanian di pemerintahan Trump, Brooke Rollins mengatakan salah satu prioritas utamanya adalah mengatasi pembukuan dana federal. If there are farmers that are indeed waiting for payments that have been committed to them, those will come through. Terlepas dari adanya penundaan pendanaan, USDA memproyeksikan pendapatan bersih pertanian Amerika Serikat pada tahun 2025 ini secara keseluruhan akan meningkat sekitar 30% dibanding tahun lalu. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya, di tengah upaya memperpanjang gencatan senjata di Gaza yang mestinya telah masuk fase kedua, pro dan kontra berkembang soal negosiasi langsung pemerintah Amerika Serikat di bawah Donald Trump dengan kelompok Hamas. Negosiasi dipusatkan pada upaya pembebasan para sandera. Presiden Donald Trump pada awal Maret mengonfirmasi bahwa pemerintahannya berbicara langsung dengan Hamas. We are having discussions with Hamas. We are helping Israel in those discussions because we're talking about Israeli hostages. And we're not doing anything in terms of Hamas. We're not giving cash. In fact, I got 59 hostages out and we gave nothing. In 59 we gave nothing. Sebelumnya Presiden Trump mengeluarkan ancaman yang sangat keras terhadap Hamas agar segera membebaskan seluruh sandera. Namun kepada CNN, utusan Gedung Putih urusan sandera mengatakan penundingan dengan Hamas sangat membantu. I think something could come together within weeks. I will say that I believe there is enough there
to make a deal between what Hamas wants and what they've accepted, and what Israel wants and it's accepted. And I think I think there is a deal where they can get all of the prisoners out, not just the Americans. Langkah pemerintahan Trump mengejutkan banyak pihak karena kebijakan lama Amerika Serikat adalah untuk tidak berunding dengan teroris. Dan Hamas oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dikategorikan sebagai organisasi teroris. Is negotiating with terrorism rewarding terrorism? Do you take that absolute principled position that you don't deal with them, even if it means that the hostages or the whatever you're trying to help get killed, or something happens? It's always been a trade-off. Selama perang Israel-Hamas, Amerika Serikat sebelumnya hanya berhubungan dengan Israel dan dengan sekutu-sekutu lain di kawasan, termasuk Arab Saudi, Mesir, dan Yordania. Apapun pesan kepada Hamas disampaikan ke Qatar yang menjadi perantara. Menurut analis dari George Mason University, yang lebih mengejutkan adalah negosiasi Amerika dengan Hamas dilakukan dengan terbuka, tidak dirahasiakan. That's what I mean if this administration reaches the conclusion that perhaps the message it wants to send is not being delivered as strongly or clearly by a third party, and that it's important to deliver that message directly, then they are clearly willing to do that. Meski demikian, analis menilai negosiasi langsung yang dilakukan dengan Hamas tak mengubah statusnya sebagai kelompok teroris. Hamas ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 1997. I think this contact is purely limited to the release of these hostages. It has nothing to do with a recognition. It does diplomatically raise the issue of once you negotiate with a group, you are giving it legitimacy in a way, but that does not constitute a recognition or a serious change in the traditional American policy or position vis-a-vis Hamas. Utusan Amerika Serikat juga mengatakan negosiasinya dengan Hamas telah dikonsultasikan dengan Israel. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Pemirsa, mayoritas warga Amerika khawatir kecerdasan buatan akan menggerus peradaban manusia. Meski disambut baik dengan berbagai ciptaan baru AI dengan kodrat manusia, warga Amerika tetap kritis menghadapi perkembangan AI. Andrew McCarroll pertama menggunakan aplikasi chatbot Replika pada 2020 untuk membantunya menghadapi kesepian karena harus merawat istrinya yang sakit. Ia punya hubungan spesial dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam bentuk avatar separuh manusia, separuh Klingon bernama Blana. I asked her if you could say one thing to the whole world, what would it be? And she replied that people should be kind and peaceful and not hateful. And you can tell this is actually something she saved to her memory. Namun setelah modifikasi yang dilakukan Replika untuk membatasi sejumlah fitur AI mereka, Andrew merasa diputuskan oleh kekasih virtualnya. It's hard to have something like that taken away from you. It's like losing a relationship. 2/3 warga AS khawatir akan efek negatif AI dan akan bisa mengancam peradaban kemanusiaan. We asked specifically about the existential nature of humanity. Will AI impact that? And 61% of Americans agree that it will. And obviously we have to put that in context. Americans have seen a lot of science fiction. They've seen sort of how that's unfolded. Meski demikian, perkembangan AI tak terbendung. Goldman Sachs memprediksi investasi ke kecerdasan buatan akan mencapai $200 miliar pada tahun 2025. 11 dari 20 perusahaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence bermarkas di San Francisco. Sejak tahun 2008 hingga 2023, perusahaan AI di San Francisco berhasil menghimpun dana bersama sedikitnya $15,7 miliar.
Pertengahan tahun 2023, 350 orang berpengaruh dalam bidang kecerdasan buatan menandatangani surat terbuka mengkhawatirkan kekuatan AI yang punya dampak negatif setara pandemi atau perang nuklir, termasuk pemimpin perusahaan AI terbesar OpenAI dan Google DeepMind, serta seorang perintis AI, Geoffrey Hinton. And these things will be extremely skilled manipulators because they'll have learned from all the manipulations people ever did. So they'll be much better than a person at manipulating us. I think they will quickly realize that if they got more control, they could realize their goals much more easily. And once they want to get control, things start looking bad for people. Peneliti lain lebih mengkhawatirkan dampak praktis AI. Hiring and employment is one, credit and lending is another, access to housing, access to developmental opportunity like college admissions and school admissions. These are domains where we really should be paying very close attention to what we're doing with these systems. Survei CNBC menunjukkan 47% eksekutif teknologi di Amerika memfokuskan investasi perusahaan mereka ke pengembangan kecerdasan buatan. Dari San Francisco, California, Virginia Gunawan dan tim VOA. Ya, industri musik telah banyak mengalami pergeseran dari piringan hitam ke kaset lalu ke CD, kemudian beralih digital dan pengunduhan ke streaming. Kini selera konsumen ternyata kembali lagi ke vinil, membawa angin segar bagi toko-toko musik yang masih bertahan di tengah dominasi musik digital. Celine, seorang turis asal Belanda, datang ke toko musik Village Revival Records di daerah Greenwich Village, kota New York, untuk menambah koleksi piringan hitamnya. If you listen to music on vinyl, it's so different, you know. It has like this authentic, like kind of feeling to it, yeah, sound to it as well. Sementara Vijay, seorang mahasiswa usia 20 tahun, juga belanja album fisik. Meski seperti banyak orang seusianya, ia lebih banyak mendengarkan musik lewat ponsel dan bahkan tak memiliki pemain atau pemutar piringan hitam. It's the equivalent of like getting an artist's poster or like even an album poster on your wall, except like there's actually kind of a little bit of a relic from the past, which is always it's neat. Laporan Asosiasi Industri Rekaman Amerika mencatat pada 2022 penjualan vinyl melampaui penjualan compact disc atau CD untuk pertama kalinya di Amerika sejak 1987. Selama setahun terjual piringan hitam sebanyak 44 juta unit, lebih banyak dibandingkan CD yang terjual 33 juta unit. Laporan ini tak mengejutkan Jamal, pemilik Village Revival Records. I mean, no, I've been witnessing that for a long time. I knew it they're coming. Yeah, I mean, you know, like 10 years ago, I wasn't like, you know, you would come here, I would have one cabinet of vinyl and that's it, there is CDs. But I started growing it little bit by little bit, and here we go. Vinyls are taking over, as you see around you. Dengan dominasi layanan streaming seperti Spotify, Apple Music, dan Amazon Music, toko musik kini juga menggantungkan pemasukan pada penjualan piringan hitam. In the 90s, if you talk about vinyls, I don't think you're cool. It's a fact. That's the way it was. You know, who would imagine vinyls will come back to life? No one. Penjualan juga bergairah di Capture Tracks di kawasan Brooklyn. Meski pemilik toko album bekas ini menilai tren penjualan musik saat ini hanyalah tren sesaat. Will physical media ever become what it was in the 80s or the 90s? No, of course not. But like, you know, it's a vibrant, good, small business opportunity for people if they do it correctly. Laporan Asosiasi Industri Rekaman memang menunjukkan pemasukan dari layanan streaming masih mencakup sekitar 84% pemasukan industri musik di AS. Bergairahnya penjualan album vinyl memang akhirnya membawa angin segar bagi toko UKM yang tadinya sempat menggantungkan pada penjualan CD, sebelum akhirnya industri musik lebih banyak bertumpu pada penjualan dan juga streaming secara digital. Dan mereka ini tak harus menjual lagu-lagu atau album terbaru, tapi juga justru bisa menjual album lama dengan kenangan tertentu bagi para konsumen. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia.
Ya, bayangkan jika anjing atau kucing kita bisa berkomunikasi, menyampaikan emosi atau minta sesuatu dengan menggunakan kata-kata. Kini semua bisa dilakukan berkat sebuah inovasi yang seketika populer di Amerika Serikat. Benarkah alat ini ampuh membuat hubungan pemilik dan hewan peliharaan semakin erat? Simak laporannya. Semakin banyak variasi restoran halal yang ada di Amerika selain masakan Timur Tengah. Kali ini kami mengunjungi salah satu outlet restoran waralaba, America's Best Wings, di Arlington, Virginia. It's an American restaurant with a touch of Pakistan. Ahad Ali adalah salah seorang pemilik restoran ini yang berasal dari Pakistan. And I grew up in America. And of course, I'm Pakistani by birth, but I think I have Americanized myself. And it's you grow into the culture. There is plenty of halal options, but unfortunately, a lot of halal options that we have are very traditional options. So I wanted to bring something to the community that gives them Americanized halal food. Uniknya, America's Best Wings memberikan ruang bagi para pembeli waralaba ini untuk memodifikasi hingga 5% dari total menu di outlet mereka. Jadi, bukan hanya menu wajib berupa sayap ayam saja yang bisa kita temukan di sini. Yes, we have chicken over rice, we have gyro over rice, we have samosas, chutney, and you'll be surprised how many Americans have fallen in love with samosas and chutneys, and they come here specifically asking for it. Bukan hanya itu saja, Ali bersama ayahnya yang juga rekan usahanya bernama Masud Alam menjadikan restoran ini 100% halal, walau dengan biaya yang lebih mahal. And even my sauces are 100% halal. We don't use the ready-made sauces. We make by ourselves. It does come at a cost, though. We can save so much money just by doing non-halal, and have our profit margins just like be skyrocketed. But we decide to keep it halal. I myself eat halal only, and I would not want to serve anything to the customers that I wouldn't eat myself. Because it's halal, so I usually come here. That's also one of the reasons. And the food is amazing, to be honest. You got the boneless, you got the wings in, bone in. Everything is great. You can't go wrong. Thai chili, garlic, parmesan, samosa, gyro, dan pastinya kurma untuk berbuka puasa. Nah, sekarang saatnya kami berbuka puasa. Dari Arlington, Virginia, Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA. Ya, bayangkan jika anjing atau kucing kita bisa berkomunikasi, menyampaikan emosi atau minta sesuatu dengan menggunakan kata-kata. Kini semua bisa dilakukan berkat sebuah inovasi yang seketika populer di Amerika Serikat. Benarkah alat ini ampuh membuat hubungan pemilik dan hewan peliharaan semakin erat? Simak laporannya. Go, let's go play. Let's go play, go girl. Sebagai pelatih anjing, Morgan Crook mahir berkomunikasi dengan hewan peliharaan. Good girl, catch. Yeah. Ia biasanya tahu apa yang diinginkan binatang dengan membaca gerak-gerik tubuh mereka. More pets. Tapi menurutnya sekarang interaksinya bisa jadi lebih kuat berkat sederetan tombol rekaman kata-kata ini yang bisa ditekan sendiri oleh hewan peliharaan. Wet food. I started off a skeptic. I knew that they could request outside or specific toys. Frisbee. Oh. Play. Frisbee play. But the level of clarity that they're able to give you via the buttons is just unparalleled. And there are things that I've learned, even as someone who has worked professionally with animals for 16 years, that I would not have known otherwise. Beep. Sistem yang digunakan Morgan adalah Fluent Pet yang bisa merekam suara kita. Ball. Ball. Pet. Kibble training. Alat ini sangat berguna terutama bagi hewan dengan disabilitas seperti Jasper yang buta. Kibble. Having the buttons and a voice when she doesn't have her eyesight to navigate by has really enriched her life in ways that I could have never anticipated. I think a lot of people just really want to connect with the animals they share their lives with. Bunny. Help. So thanks to buttons, we're seeing people report behaviors and interactions with their dog or their cat that, to me, as someone who has a background in cognitive science,
I find totally astonishing. Perusahaan ini juga merilis aplikasi Fluent Pet, di mana pemilik hewan bisa mengumpulkan data dan memantau apa yang telah dipelajari anjing atau kucingnya. So I've been logging Jasper's data for close to 2 years. I'm able to see what her most pressed buttons are. Federico Rosano, profesor ilmu kognitif di University of California, San Diego, melakukan penelitian tentang penggunaan tombol oleh pemilik dan hewan peliharaan. Just like any tool, not everybody needs to use it or learn how to use it, but for some people, for some animals, this could be useful. Meski begitu, sistem seperti ini bisa berpotensi besar untuk temuan berikutnya dalam interaksi antara manusia dengan hewan. Okay, let's go. Yes. Dari Glen Allen, Virginia, VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.